ముకుంద జ్యువెల్లర్స్ మొట్టమొదటి ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ ఇప్పుడు కూకట్పల్లి, కొత్తపేట్, సోమాజిగూడ మరియు ఖమ్మంలో. విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం ధర్మానంద కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం లంబోదరాయ విద్మహే మహోదరాయ ధీమహి.
सर्वेश्वराय नमः।
साक्षात् विष्णुजातः अग्निनो देवसुपदे ददातु जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की सर्वाणि लोकानि च त्रदेराः नामानि कृत्वा विमलं विरामते सम्राजं च विराजं च विश्वेर्याजनो गृहे लक्ष्मीनाथस्मृतामुखे दयामादिरन्द्रियामुषे वेदवेदान्तवेद्यायाम् एकश्यामलमूर्ते वंशां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलं मङ्गलाशासनप्रयमदाचार्यपुरोगमै सर्वेश्वपूर्वे आचार्ये शत्रुदायास्तु मङ्गलम् गोविन्दा नमस्कार राजा राजा नमामि सोनागुरुमे शरण रामांगम रामांगम कामेश्वराय सोनावदारु तोरेनाय वैश्वराय महाराजाय नमः नमः साधुष्णाय सर्वं भावनादेशते विक्षमदेवे भावो हंगं निर्माणं भावात्मा भविष्यदा त्रैमांगवे देवसरा अखिलां तस्मात् कारणे भावेन रक्ष गणादेवा आत्मकान्तपूर्वकं समर्पयामि नमस्कार कृष्ण जपति नमस्तुभ्यं प्रसीदं मोहनप्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वा कार्येषु सर्वदा अपराधः सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं दासोऽहं मिति मां क्षमस्व